Welcome everyone in Study Sciences YouTube channel. Hope you all are doing well. Today we are going to discuss some important MCQ questions regarding the topic poverty. Okay. So ଆଜିର ଏହି କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେଉଁ ଆମର SSB TGT ତା ସହିତ OSSC RST ର ଯେଉଁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆମର ଯେଉଁ ଇକୋନୋମିକ୍ ସିଲାବସ୍ ଯେଉଁ ପଭର୍ଟି ଟପିକଟା ରହୁଛି ହେଲା ତାର ଆମେ ଆଜି କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ MCQ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମରେ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ ହେଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦେବେ ହେଲା। ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛେ ନା ଆମେ ଯେଉଁ ଆମର TGT ଅଛି ତ ତା ଆର୍ଟସ୍ ହେଲା, ସ୍ପେସିଆଲି ଆର୍ଟସ୍ର ଯେଉଁ ସିଲାବସ୍ ଅଛି ତ ତା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛେ ଏବଂ ଏହା ଓନ୍ଲି ଫୋକସ୍ ରହୁଛି ଆମର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ହେଲା। ଓନ୍ଲି ଫୋକସ୍ ରହୁଛି ଆମର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଡେରି ନକରି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ'ଣ ଅଛି, ପଭର୍ଟି ଲାଇନ୍। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଆମେ ଯେଉଁ MCQ ଗୁଡ଼ା ନେଇଛେ ତ ଏଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହୁଛି ନା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ରୁ ଆମେ ନେଇଛେ। ତ ଏଟା ଏତେ ଇଜି ବି ନୁହଁ କି ଏତେ ହାର୍ଡ ବି ନୁହଁ ହେଲା। ତ ଏଟା ମଡରେଟ୍ ଲେଭେଲର ରହିବ, ଏଭରେଜ ଲେଭେଲର ରହିବ। ତ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଏଟାକୁ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିପାରିବେ ହେଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଯାହା ଅଛି ଆମର ପଭର୍ଟି ଲାଇନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଅଫିସିଆଲି ଏଷ୍ଟିମେଟେଡ୍ ବାଇ ହ୍ୱିଚ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସ। ତ କେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସ ଆମର କ'ଣ କରୁଛି, ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରୁଛି କ'ଣ ପଭର୍ଟି ଲାଇନ୍। ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଦେଖିକି ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଦେନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି। ତ ଅପସନ୍ ଅଛି RBI, ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତାପରେ ଅପସନ୍ ବି ରହୁଛି ନୀତି ଆୟୋଗ ହେଲା। ତାପରେ ଅଛି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଫାଇନାନ୍ସ, ତାପରେ ଅଛି ସେବି। ତ ଏତେ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୁଁ କହିଦେବି। ଯେଉଁଟା ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ସେଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର ନୀତି ଆୟୋଗ। ନୀତି ଆୟୋଗ ହେଇଯିବ ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ତାମାନେ କ'ଣ, ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଫର୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମିଂ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର ନୀତି ଆୟୋଗ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଥିଲା, ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନ ଥିଲା ହେଲା। ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନ ଥିଲା, ଯାହାର ପ୍ରଥମ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଏ ଥିଲେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ଏବେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମର, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ନୀତି ଆୟୋଗ ହେଲା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯଦି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ହେଲା, ତାହେଲେ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ହ୍ୱିଚ୍ କମିଟି ରିକମେଣ୍ଡେଡ୍ ଦ ତେନ୍ଦୁଲକର ମେଥଡ୍ ଫର୍ ପଭର୍ଟି ଏଷ୍ଟିମେସନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ତେନ୍ଦୁଲକର ମେଥଡ୍ ଦ୍ୱାରା କିଏ ପଭର୍ଟି ଲାଇନ୍କୁ ବା ପଭର୍ଟିକୁ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ନାଁରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆମର ସେଟା କି, ଆମର ସେଟା ହେଉଛନ୍ତି ତେନ୍ଦୁଲକର କମିଟି। ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ କି ପଭର୍ଟି ଏଷ୍ଟିମେସନ୍ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଟାଇମ୍ରେ କିଛି କିଛି ଏମିତି କମିଟି ଆସିଥିଲା ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରଥମେ କ୍ୟାଲୋରି ଇନଟେକ୍ ଉପରେ ନିଜର ଡାଟା ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ କିଛି ଜଣ ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଡେଲି ସ୍ପେଣ୍ଡ କେତେ ହେଉଛି, ଡେଲି ସେ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର କେତେ କରୁଛି ହେଲା, ତା ଉପରେ କିଛି ଡାଟା ଦେଇଥିଲେ। ତ ସେଗୁଡ଼ା ଦେଇଥିଲେ, ସେଟା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଡିଟେଲ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ହେଲା। ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଥିଲେ ଆମର କେଉଁ କମିଟି, ଅଲୋକ କମିଟି ହେଲା, ଯିଏକି କ୍ୟାଲୋରି ଇନଟେକ୍ ଉପରେ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଥିଲେ ଆମର ଲକଡେୱାଲା କମିଟି, ସେ ବି କ୍ୟାଲୋରି ଇନଟେକ୍। କିନ୍ତୁ ଆମର ଚେଞ୍ଜ କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା, ତେନ୍ଦୁଲକର କମିଟିରୁ ଆମର କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଥିଲା ହେଲା। ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଆରାଉଣ୍ଡ ମୋର ଏତେ ଟିକେ ମନେ ପଡ଼ୁନି, କିନ୍ତୁ ଅର୍ବାନ ପାଇଁ ସେମାନେ ଦେଇଥିଲେ 32 ହେଲା, 32 ରୁପିସ୍ ପର୍ ୱାନ୍ ପର୍ସନ୍ ହେଲା। ତାପରେ ରୁରାଲ ପାଇଁ ସେମାନେ ଦେଇଥିଲେ 27 ହେଲା। এটা ଆପଣ ଟିକେ ଚେକ୍ କରି ରଖିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଟା ହିଁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କରେକ୍ଟ ଅଛି। ତାପରେ ଏଟାକୁ ଟିକେ ବଢ଼େଇକି କିଏ ଦେଇଥିଲେ, ଆମର ରଙ୍ଗରାଜନ କମିଟି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର 2014ରେ ଆମର ଆସିଥିଲା ହେଲା। ତ ଏଠାରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କେଉଁଟା ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ, ତେନ୍ଦୁଲକର କମିଟି ଆମର ହେଇଯିବ ପରଫେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଥାର୍ଡ ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି, ପଭର୍ଟି ମେଜର୍ଡ ଓନ୍ଲି ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ ଅର୍ କଞ୍ଜମ୍ପସନ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ। ଯେଉଁ ଇନକମ୍ ଅର୍ କଞ୍ଜମ୍ପସନ୍ ଉପରେ କ'ଣ କରିବ ନା, ଏଟା ୟା ତ ସେ ଇନକମ୍ ଉପରେ ତାମାନେ ମେଜର କରିବ, ନହେଲେ କଞ୍ଜମ୍ପସନ୍ ଉପରେ ମେଜର କରିବ, କାହା ସହିତ ବି ରିଲେସନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ ହେଲା। ତ ତାକୁ ଆମେ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ପଭର୍ଟି କହୁଥାଉ, ଯେଉଁଟା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ପଭର୍ଟି ଏଷ୍ଟିମେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ପଭର୍ଟି ଉପରେ ହିଁ ଧରା ଯାଇଥାଏ ବା ଏତା ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆମର ମେଜର କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଏଠାରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ଆମର ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ପଭର୍ଟି ହେଉଛି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ତ ଏଠାରେ ଆଉ ଦୁଇଟା ମେନ୍ କନସେପ୍ଟ ଅଛି, ସେଟାକୁ ବି ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଜାଣି ରଖିବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ରିଲେଟିଭ୍ ପଭର୍ଟି କ'ଣ। ତ ରିଲେଟିଭ୍ ପଭର୍ଟି ହେଉଛି କି ଆପଣଙ୍କର ସରାଉଣ୍ଡିଂସରେ, ଆପଣ ଏମିତି ବୁଝନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ଆପଣଙ୍କର ସୋସାଇଟିରେ ଅନ୍ୟ ସହିତ ଯଦି କ'ଣ ହେଉଛି କମ୍ପାରିଜନ୍ କରାଯାଉଛି। ଯେମିତି ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟି ଅଛି, ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ କୁଲର ଗୋଟେ ଅଛି, ତ ତାକୁ ଜଣେ ଇଜିଲି କିଣିପାରୁଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଟାକୁ ଇଜିଲି କିଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ସେଇ ପ୍ରକାରର କମ୍ପାରିଜନ୍ ରହୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ରିଲେଟିଭ୍ ପଭର୍ଟି କହିଥାଉ। ତ ଏଟାର ଡେଫିନେସନ୍ କ'ଣ, ଏଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା। ତାପରେ ରହୁଛି ମଲ୍ଟି ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ପଭର୍ଟି। ତ ଏଟାରେ ମଲ୍ଟି ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଥିବ, ଯେମିତି ହେଲ୍ଥ ଥିବ, ଏଜୁକେସନ୍ ଥିବ, লিভিং ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଥିବ। ତ ଏଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଏଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯଦି ପାରିବେ ତାହେଲେ ମଲ୍ଟି ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ପଭର୍ଟି ଉପରେ ମୋତେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ କରିବେ, ମୁଁ ଏତାର
केवल ए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी पर मु आपनको गोटे लेक्चर आंदी तापर रोची फोर्थ नंबर क्वेश्चन है फोर्थ नंबर क्वेश्चन रोची सेटा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स गोटे बाहर करता है क्यों देश केते उन्नत अछि बा ए पॉवर्टी लाइन एटू कोन दूर रे अछि उरा माने ऊपर अछि ठीक ठाक तार पॉवर्टी नाही सेटा मेजर करबा पई कोन करा जे गोटे ग्लोबली इंडेक्स टे रिलीज करा जेतै कि किए एटारे ठीक ठाक रहउची हला तो सेटा हमर की करथै सेटा हमर यूएनडीपी करथै यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एटा हमर करथा ऑप्शन सी हला तापर जदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ताले एटा कहछि पॉवर्टी रेशियो मीन्स अरे पॉवर्टी रेशियो माने कोन पॉवर्टी रेशियो माने आपण इजीली जानि पड़तबे कि पॉवर्टी लाइन रो तळे जेते मते लोक अछंती ताकू हमें कोन कहितो पॉवर्टी रेशियो बोली कहितो हला तो सेटा क्योंटा हम देखिबा ऑप्शन भी देखंतु परसेंटेज ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन तळे थिबा लोक मानकर परसेंटेज को हमें कोन कहितो पॉवर्टी रेशियो बोली कहितो हला तापर एबे आ गुटे देखिबा हेड काउंट रेशियो को मते हमें देखिबा हला तापर नेक्स्ट क्वेश्चन जदि देखिबा 6th नंबर रहउची कोन कहछि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज मेनली फाउंड इन व्हिच सेक्टर तो क्यों सेक्टर रे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाउची इजी जानि थिबा आपण आईटी सेक्टर ऑप्शन अछि बैंकिंग सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर ऑप्शन डी अछि ट्रांसपोर्ट सेक्टर तो आपण एटारे निजे ट्राई करंतु आंसर केउटा हबो हो तो एटारे जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट रहउची तो तार क्यों सेक्टर रे देखा जे हम जानि जे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हमें जानि जे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी केते राखी तीनोटी हमें जानि जे दीटा पुनी आउ अछि किंतु हमें मेनली तीनोटा देखिबा फर्स्ट सेक्टर की एग्रीकल्चर सेकंड सेक्टर की मैन्युफैक्चरर थर्ड सेक्टर की हमरो सर्विस सेक्टर बोली कहतो से तीनोटी रहिछि तो ए तीनोटी सेक्टर मानन को मध्य रु हला ए तीनोटी सेक्टर मानन को मध्य रु हमरो जे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मेनली केउटी देखा जाय हमर एग्रीकल्चर सेक्टर केउटा ना फास्ट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हला तो एटा आपण जानि रखंतु ता सहित आ गुटे कथा आपण जानि रखंतु जे हमर एग्रीकल्चर सेक्टर अछि सेतिरे एम्प्लॉयमेंट हला रेट टा अधिक किंतु जीडीपी रेट टा कम है एम्प्लॉयमेंट रेट टा अधिक किंतु जीडीपी रेट टा कम अराउंड 17% से कोन करूची जीडीपी दोची किंतु 54% से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करूची हला तो एटा जानि परतिबे आउ जदी आपन को आउटे प्रश्न पचारे कि केउ सेक्टर रे अधिक जीडीपी आतुची किबा दिया जाउची किबा जनरेट होची सेटा कहबे हमर सर्विस सेक्टर हला सर्विस सेक्टर हो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जदी हम देखबा 7th नंबर हला तो 7th नंबर देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया मेजर कॉज पचारि छिला इंडिया रे पॉवर्टी पई मेजर कॉज कोन बोली पचारि छि हाई लिटरेसी ऑप्शन बी रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ ऑप्शन सी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑप्शन डी हाई सेविंग्स तो एठार जेउटा आपनकर सटीक आंसर रहिबो कोन होइबो जेहेतु पॉपुलेशन रैपिडली बढ़ुची तो ताहा हिजबो हमर पॉवर्टी रो मेन कारण हला तो सेटा हिजबो ऑप्शन बी देखंतु रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ हिजबो हमर सटीक आंसर 8th नंबर नेक्स्ट जदि हमें देखबा 8th नंबर कोन अछि पॉवर्टी लीड्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेस तो कॉन्सिक्वेंसेस ऊपर पचारि छि तो पॉवर्टी कोन लीड करि थाए तार परिणाम ता कोन इंप्रूव हेल्थ तो इंप्रूव हबो नाही एटा भूली जिवो ऑप्शन बी अछि बेटर एजुकेशन ना पॉवर्टी ले बेटर एजुकेशन भी दिया जी परिबो नाही माल न्यूट्रिशन और हाई प्रोडक्टिविटी नु हमरो माल न्यूट्रिशन हमरो ऑप्शन सी माल न्यूट्रिशन हे जिवो सटीक आंसर जाकि हमरो पॉवर्टी रो द्वारा एटा हेई थाए तापर जदि देखिबा 9th नंबर मनरेगा रो पर प्रश्न पचारि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट हला जेउटा कि हमरो 2005 रे आसीतिला जेउतरे कोन कुआ जैतिला ना रूरल एरिया रे 100 डे पर्यंत कोन मिलिबो एम्प्लॉयमेंट मिलिबो हला पोर पीपल मानकु पीपल तले जे माने अछंती बिलो पॉवर्टी लाइन तांकु प्रोवाइड करा जिवो एम्प्लॉयमेंट हला किंतु वर्तमान जदि देखिबा ताले एटारो नाटा चेंज हेइछि हला नाटा चेंज हेछि और किछि क्राइटेरिया मध्ये चेंज हेछि जदि आपण ए मनरेगा जे रोजी पुराना ना तो तार सठिक नाटा जदि आपण सर्च करी कि कमेंट रे पठेइबे ताले आपनकर भी सेटा मने रहिबो हला तो सेटा आपण करिवे एटा आपनक पई उटे टास्क रहिला जदि तापर नेक्स्ट क्वेश्चन जदि देखिबा हम 10th नंबर 10 नंबर देखिबा फुल फॉर्म ऑफ मनरेगा जेटा मु आपनक बतैली कोन ऑप्शन ए महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है तापर 11th नंबर देखबो अंतर्दय अन्न योजना एटा कहा पई पुअर पीपल मानक पई हला तांकर फूड सिक्योरिटी पई एटा उचित तो हमें देखिबा अंतर्दय अन्न योजना इज रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट न हो एजुकेशन न हो हाउसिंग मध्ये हो न हो हमर कोन हे जेबा एटा फूड सिक्योरिटी फॉर पुअरेस्ट हला 12 नंबर देखिबा which scheme aims to provide housing for the poor in rural area तो जो ग्रामांचल रे जो हाउसिंग
ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଯାଉଛି ସ୍କିମ୍ ଦ୍ୱାରା, ତ କେଉଁ ସ୍କିମ୍ ର ଏମ୍ ଅଟେ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଯୋଜନା ଏଟା ନୁହଁ, এটা তো আমার বিটা ঠিক হয়ে যাব। দেখুন এটা কোন প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা হেলা, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা এটা হয়ে যাব আপনার সঠিক আনসার। যদি আমি অপশন গুড়া আউ টিকে দেখিবা তাহলে অপশন থার সি যেটা আছে এনআরএলএম ন্যাশনাল রুরাল লাইভলিহুড মিশন হেলা, এসএসসি আপনার জানিছেন সর্বশিক্ষা অভিযান, কিন্তু সেটা পরবর্তী সময়ে এবে কোন হয়েছে সেটা সমগ্র শিক্ষা অভিযান রে এড হয়ে গেছে কেবে 2018 হেলা, এটা আপনার মনে রাখবে। তো এটার যেটা সঠিক আনসার কোন হয়ে যাব, হুইচ স্কিম এমস টু প্রোভাইড হাউসিং ফর দ্য পুয়ার ইন রুরাল এরিয়াস, তো সেটা কোন হয়ে যাব আপনার প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা হেলা। 13th নম্বর যদি আমি দেখিবা তাহলে 13th নম্বরটা আমাকে কোন কହୁଛି রিলেটিভ পভর্টি। তো দেখুন আমি রিলেটিভ পভর্টিটা আগରୁ ଦେଖିଥିଲେ, তো সেটা কোন করে মেইনলি আপন গোটে ওয়ার্ড রখিবে কম্পারিজন হেলা। আপন কোন পাই পারিবে, আপনকৰ কোন ক্যাপাসিটি ଅଛି হেলা, খরচ কেতে করি পারিবে কেউ জিনিসକୁ আপন ইজিলি নেই পাରୁଛନ୍ତି, তো ଆଉ জনে ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ନଉଛି କିମ୍ବା ନେଇ ବି ପାରୁ ନାହିଁ, ତ ସେ ରିଗାର୍ଡିଂ কোন হব না কম্পারিজন হব। তো সেটা কোন, তো কম্পারিজন তো হব কিন্তু কেউঠারে হব, উইদিন এ कंट्री হব না বিটুইন দ্য कंट्रीज হব না উইদিন ওয়ার্ল্ড এভারেজ হব না উইথ গভর্নমেন্ট ইনকম। তো এঠারে গোটে कंट्री ভিতরে হেলা উইদিন এ कंट्री, অপশন এ আপনার ঠিক হইব। তারপরে দেখুন রঙ্গরাজন কমিটি এটার ডেটটা বি মু আপনাকে কই দিয়েছিলি, সেটা কেবে হইতলা 2014। অপশন সি দেখুন, অপশন সি দেখুন, অপশন সি হইব সঠিক আনসার। তারপরে 15th নম্বর যদি দেখিবা তাহলে ওয়ান ইম্পর্টান্ট কনসিকুয়েন্স অফ পভর্টি লাইন, তো পভর্টির যে আউ গোটে ইম্পর্টান্ট কনসিকুয়েন্সেস কোন বাছিবাকু পড়িব। তো দেখুন আপন জানিথিবে কি এই ভলিয়া হি প্রশ্ন আপনার আরএসটি কিংবা টিজিটি রে আসুছি হেলা। যদি আপন এই ভলিয়া প্রশ্নকু প্র্যাকটিস করিবে, অত্যধিক কোশ্চেন প্র্যাকটিস করিবে হেলা, তাহলে নিহাতি ভাবে আপন সবু কোশ্চেন কু ঠিক করি পারবে। হয়তো কিছু ফ্যাক্টুয়াল কোশ্চেন আপনার ডিফিকল্ট লাগি পারে, কিন্তু যে কোনসি বি অ্যাপ্লিকেশন বেসড হো কিংবা ডেসক্রিপটিভ কোশ্চেন আসু আপন সেটাকু ইজিলি ক্র্যাক করি পারিবে। তো কোন দেখিবা এটি কনসিকুয়েন্সেস বাছিবাকু পড়ছি। তো ক্যাপিটাল ফরমেশন তো নুহ, সোশিয়াল ইনইকুয়ালিটি হেই পারে, হাই জিডিপি রেট এগুলা কিছু নুহ, আপনার কোন হইব সোশিয়াল ইনইকুয়ালিটি হইব আপনার সঠিক আনসার হলা সোশিয়াল ইনইকুয়ালিটি। তারপর যদি এবে দেখিবা নেক্সট কোশ্চেন, সরি এটারে কোশ্চেন নম্বরটা টিকে ভুলি যাইছি, কিন্তু আপনার কোশ্চেন কু ফোকস করন্তু হেলা। তো দেখিবা তেন্দুলকর কমিটি শিফটস পভর্টি এস্টিমেশন ক্যালোরিজ, তো মু আর গুরু কইছি যে আমার তেন্দুলকর কমিটি থিলা, তো সে কোন করতিলা তা আগর যে অলগ কমিটি লকড়েওয়ালা কমিটি সে মানে কোন করতিলে ক্যালোরি ইনটেক, তে ফোকসড অনলি ক্যালোরি ইনটেক হেলা এন্ড এস্টিমেটেড देयर কোন পভর্টি লাইন হেলা। তাଙ୍କର যে ডাটা থিলা সেটা সে মানে রেকমেন্ড করতিলে, কিন্তু যে চেঞ্জ হইতিলা এবেটু চেঞ্জ হইতিলা না আমার তেন্দুলকর কমিটি হি ফার্স্ট কোন করিতিলা না যেতে এক্সপেন্ডিচর হচ্ছে জনে গোটে ইন্ডিভিজুয়াল কেতে নিজ উপরে খরচ করুছি দিনকু সে উপরে সে ଦେଇଥିଲେ। তো কোন ଥିଲା না কনজম্পশন এক্সপেন্ডিচর মেথড হেলা। অপশন বি দেখন্তু কনজম্পশন এক্সপেন্ডিচর মেথড অনুসারে সে কোন করিতলা এস্টিমেশন করিতলা। তারপরে যদি আমি নেক্সট কোশ্চেন দেখিবা তাহলে রঙ্গরাজন কমিটি পভর্টি লাইন ওয়াজ জেনারেলি, তো এটা বি আমি আলোচনা করিছে হেলা। এটা কেমতি আলোচনা করিছে না যেতেবেলে তেন্দুলকর কমিটি দেলা কেতে কেতে তার এস্টিমেশন ভ্যালু থিলা না অরবান পাই থিলা 32 ଆଉ ରୁରାଲ ପାଇ ଥିଲା 27। ତ ରଙ୍ଗରାଜନ କମିଟି কোন କଲା ଆଉ ଟିକେ ଏଟାକୁ বঢ়াই দেলা হেলা, ଆଉ ଟିକେ ଆପଣ ବଢେଇ ଦେଲା। ତ ବଢେଇକି କେତେ କଲା ସେଟା ଆପଣ ଆମକୁ ବତେଇବେ। ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠାରେ ତାହେଲେ ତ ରଙ୍ଗରାଜନ କମିଟି 2014 ପଭର୍ଟି ଲାଇନ ୱାଜ ଜେନେରାଲି ଲୋଅର ଦେନ ତେନ୍ଦୁଲକର କମିଟି ତାରୁ ତ ଅଧିକ ଥିଲା, ତ ଏଟା ତ ହବ ନାହିଁ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ତେନ୍ଦୁଲକର, ଇକ୍ୱାଲ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା, ହାୟର ଦେନ ତେନ୍ଦୁଲକର। ତ ତେନ୍ଦୁଲକର କମିଟି ତାର ହାୟର ଥିଲା, ଅଧିକ ଥିଲା, ୟେସ এটা ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ आंसर। তারপরে ক্রনিক পভর্টি রেফার্স টু পভর্টি দ্যাট ইজ ক্রনিক পভর্টি মানে লং টর্ম হেলা। ক্রনিক পভর্টি মানে লং টর্ম, সেটা বাছিবা সিজনাল নুহে, টেম্পোরারি নুহে, লং টর্ম এন্ড পারসিস্টেন্ট হেলা। লং টর্ম পভর্টি ওটা অপশন সি। হেড কাউন্ট রেশিও যেটা মু কইলি এসসিআর, এটা মধ্যে কোন এটা বি সেই পার্সেন্টেজ বিলো পভর্টি লাইন হেলা। তো হেড কাউন্ট রেশিও মেজর্স পার্সেন্টেজ অফ পিপল বিলো পভর্টি লাইন, অপশন সি হিଯିବ ଆପଣଙ୍କର সঠিক आंसर। তারপর নেক্সট কোশ্চেন পভর্টি গ্যাপ ইন্ডেক্স ইন্ডিকেটস, তো দেখন্তু এটা বুঝন্তু পভর্টি গ্যাপ ইন্ডেক্স, তো এ ভলিয়া কিছু টর্মস হেলা, এ ভলিয়া কিছু টর্ম ଆପଣଙ୍କର एग्जाम মান করে আসুচি। তো দয়া করি ଆପଣ মানে কোন করিবে এ ভলিয়া টর্ম মানকু টিকে নোট বনিকি রখিथिबे, যেমতি पर कैपिटा इनकम হেলা, হিউম্যান রিসোর্স, তারপরে আর কোন রইছি বার্থ রেট, ডেথ রেট কোন হেলা, লাইফ এক্সপেক্টেন্সি রেশিও কোন, এ ভলিয়া কিছু ଆପଣ কোন করিবে নোট করিকি রখিদিবে। ফর্টিলিটি রেট যেটা আমি কইছি হেলা, রিপ্লেসমেন্ট রেশিও কেতে 2.1, কিন্তু সেটা এবে কেতে আছে, তো সেগুলা আপন টিকে ধ্যান দেবে। তো এটি আপন যাহা পচারিছি পভর্টি গ্যাপ ইন্ডেক্স ইন্ডিকেটস কাকু এটা ইন্ডিকেট করুছি হেলা। এই পভর্টি গ্যাপ ইন্ডেক্স কাকু ইন্ডিকেট করুছি
ଏଟା ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ପଭର୍ଟି ଲାଇନ୍ର ତଳେ କେତେ ତାମାନେ ପୁଅର ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ହେଲା। ପଭର୍ଟି ଗ୍ୟାପ୍ କେତେ ତଳେ କେତେ ଗ୍ୟାପ୍ ରହୁଛି, ପଭର୍ଟି ଲାଇନ୍ରୁ ତଳକୁ କେତେ ଗ୍ୟାପ୍ ରହୁଛି, କେତେ ତଳେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ କେତେ ଗରିବ ଅଛନ୍ତି ହେଲା, ସେଟା ପଚାରି ସେଟା ହିଁ କୁହାଯାଏ। ତ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିବା ଅପସନ୍ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କହିଦେଉଛି। କ'ଣ ଅଛି, ଏକ୍ସଟେଣ୍ଟ ଟୁ ହ୍ୱିଚ୍ ପୁଅର ଫଲ୍ ବିଲୋ ପଭର୍ଟି ଲାଇନ୍, କେତେ ତଳେ ସେମାନେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଗ୍ୟାପ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ଅଛନ୍ତି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ମଲ୍ଟି ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ପଭର୍ଟି କନସିଡର୍ସ ହ୍ୱିଚ୍ 3 ଡାଇମେନସନ୍ସ, ତ କେଉଁ 3ଟି ଡାଇମେନସନ୍ସକୁ ସେ କନସିଡର କରୁଛି। ଆଗରୁ ମୁଁ କହିଛି ହେଲ୍ଥ, ଏଜୁକେସନ ଏବଂ লিভিং ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡସ୍। ତ ଆମର ଯେଉଁଟା ଅପସନ୍ ବି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ବି ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲ୍ଥ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड हो आपनकर सठिक आंसर ऑप्शन बी है। जदि आम नेक्स्ट क्वेश्चन देखा डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सॉरी, तो यहाँ भी आपण इंपोर्टेंट जोटा कि आम एग्रीकल्चर सेक्टर में मैक्सिमम देखा जाए। तो आम इजिली यहाँ बुझा चेष्टा करवा सठिक आंसर जानिबा। तो यहाँ मुझे अनुसार तो कहीदेली ऑप्शन सी एग्रीकल्चर सेक्टर में मेनली यहाँ देखा जाइए। क्वेश्चन कौन कही इज मेनली रिलेटेड टू एग्रीकल्चर सेक्टर, माने फास्ट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, फास्ट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। तो जोटा आम जब देखा ताहले जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कौन ना आप एमती बुझे जदि मन करते गोटे गाँव में गोटे कौन अच्छी जगहटे अच्छी माने जमीटे अच्छी जो कि 5 जन काम करें सफिसीयंट हम, माने 5 जन काम करें जिते प्रोडक्शन हम सेटा से जमी पर सफिसीयंट है। किंतु सेटा केते जन काम करुछंती 9 जन काम करुछंती, बुझि पाइले केते जन काम करुछंती 9 जन, किंतु जे एठारे देखि परिबे 5 जन काम करिले सफिसीयंट है, किंतु सेटारे केते काम करुछंती 9 जन। तो जो 4 जन बंची गले से माने काम कले भी सेते प्रोडक्शन हबो, काम न कले भी सेते प्रोडक्शन हबो, प्रोडक्शन रे किछि ता माने फरक पड़िबो नै, काहे जमी ही सेते अछि। तो जो 4 जन बंची गले से माने कहा अंडर रे जिवे ए डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट अंडर रे जिवे। तो से माने तो काम करूछंती, ए 4 जन तो काम करूछंती किंतु तांकर किछि वैल्यू नाही हैला। तो सेटा हे जिवे कोन डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हैला। तो हम एटा जानि कोन जो हमर एग्रीकल्चर सेक्टर हे जिवो। तापर जदि नेक्स्ट क्वेश्चन आड़को जिबा हैला, क्वेश्चन जो हम देखा व्हिच पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम फोकसेस ऑन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को किए फोकस करूछि। तो एटा जदि हम देखिबा हैला, एटा हम जदि देखिबा मनरेगा नुह, मनरेगा तो ताकू प्रोवाइड करा जाउछि 100 डेज एम्प्लॉयमेंट ताकू प्रोवाइड करा जाउछि हैला, से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट थोड़ी करूछि करू नाही। आवास योजना नुह, मिड डे मील नुह, हमर सेकंड हैला एसजीएसवाई हैला, एसजीएसवाई। तो आपण एठारे एसजीएसवाई रो जे फुल फॉर्म अछि सेटा मते कमेंट करि जणैबे हैला। एटा गुटे आपनकर स्टार सेटा कते 2 नंबर हैला। तापर जदि नेक्स्ट क्वेश्चन देखबा एनआरएलएम हैला, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, एनआरएलएम जेउटा इज आल्सो नोन एज कोन कुआ जाय, एटा को आउटे ना दिया जाय थाय, एटा को कोन कुआ जाय थाय ना आजीविका हैला, कोन कुआ जाय आजीविका बोली कुआ जाय थाय हैला। तापर जदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ताले अछि इनइक्वालिटी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन प्राइमरीली इंक्रीजेस। देखो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन प्राइमरीली इंक्रीजेस क्योंकि देखा जाय थाय इन्फ्लेशन, जीडीपी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी ना रिलेटिव पॉवर्टी। तो एठारे जोटा हमर सठिक आंसर हे जिवो से डिस्ट्रीब्यूशन कहार पाखरे केते अछि, त माने वन टाइप ऑफ कंपैरिजन हम कहि परिबो। तो से अनुसार जदि देखिबा हम ऑप्शन बी आपनकर सठिक आंसर हे पारे। यदि आपनक अनुसार एटा केउटा सठिक आंसर ताने मते कमेंट रे जणैबे हैला। एटा आपनकर सठिक आंसर जोटा मो अनुसार हे जिवो कंपैरिजन थ्रू रु, तो सेटा हे जिवो कोन रिलेटिव पॉवर्टी हैला। तापर 11th नंबर कहूची व्हिच बॉडी अर्लियर एस्टिमेटेड पॉवर्टी बिफोर नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया हैला। तो तार आगरु के थिला प्लानिंग कमिशनर, तो प्लानिंग कमिशनर ऑप्शन बी हे जिवो आपनकर सठिक आंसर। आ गुटे कथा जानि रखिबे कि हमर जे फाइनेंस कमिशन केते अछि आर्टिकल 280 रे रहउची, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 280 रे हमर रहउची। यदि आरबीआई कथा कहिबा ताले आरबीआई होची हमर कोन बैंकर्स बैंक बोली आमे कहितो, गवर्नमेंट्स बैंक बोली मते आमे कहितो। तो ए कोन करते जेते बेले इन्फ्लेशन हेइते सेते बेले से कोन करिते तार मॉनेटरी पॉलिसी आनिते, जा फल रे कि से कोन करिते एसएलआर हैला। तापर हमर आ भी किछि टर्म्स अछि, तो से मानक ठारू कैश रिजर्व रेशियो हैला, तापर सीआरआर जो आमे कहूजे हैला, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। तो एगुडा थ्रू से कोन करिता ना से मॉनेटरी पॉलिसी द्वारा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करबा को चेष्टा करते, जोटा कि हमें बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी के हमें आलोचना करबा। यदि आगो को हमें जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन रे जदि देखिबा ताले पॉवर्टी इज बोथ ए कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ, केउथि पई बोथ कॉज अटे और कॉन्सिक्वेंस अटे इलिटरेसी हैला। डायरेक्ट मो सठिक आंसर कहूची ऑप्शन बी रे अछि इलिटरेसी हे जिवो आपनकर सठिक आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा अंत्योदय अन्न योजना वाज लॉन्च्ड इन, तो जो अंत्योदय अन्न योजना एटा आपनकर केभे लॉन्च हेइतला, यदि एटा को हम जदि देखिबा ताले एटा आपनकर 2000 रे एटा आपनकर रिलीज हेइतला बा लॉन्च हेइतला। 14 नंबर जदि देखिबा एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज कॉमनली मेजर्ड यूजिंग,
जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो कॉमनली मेजर करा जाए काकू यूजिंग करा है कि ना एटा मेनली होय आपनकर पॉवर्टी लाइन को मेजर करबा पई यूज करा जाए जोटा कि हमर इंडिया रे वर्तमान ए अनुसार ही मेजर करा जाउची ताहले आ गुटे जदि नेक्स्ट क्वेश्चन जदि अछि हम पाखरे ताहले सेटा को भी हम आलोचना करिनो तापर हमर सरियो ताहले देखंतु व्हिच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स अलोंग विथ ओपीएचए हला तो ये पॉवर्टी इंडेक्स हमर जारी करि थाए वर्ल्ड बैंक आईएमएफ यूएनडीपी डब्ल्यूटीओ तो एगरा किसी नुह आपनकर सठिक आंसर यूएनडीपी हला यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ही जब आपनकर सठिक आंसर हला तो एठी थिला आपनकर सबु आमे जेतेटा भी 30 टा कि 25 क्वेश्चन आमे देखिले तो आशा करी जे आपण बुझी पारिथिबे जदि मो आडू किछि प्रश्न भूल आसीथिबो हला मो आडू जदि किछि प्रश्न भूल आसीथिबो ताहले निहाती बाबरे आपण कमेंट रे सठिक उत्तरटा बतेबे आ केमिति लागिला आपण निहाती कमेंट रे जणेबे हला ठीक अछि आमे नेक्स्ट क्लास रे पुणी थरे आ किछि इंपोर्टेंट एमसीक्यू नेक्स्ट टॉपिक रो आनि आलोचना करू से जाय आपण आम सहित जडी रहंतु आ चैनल को शेयर मध्य कर दियंतु हला धन्यवाद।